राम नाम घेता वाया गेला ऐसे कोणी ऐकिले का? हा हा ए नामे ती वाया जवळ कोणी नाम अमर छ बाबा ए नामेर में शक्ति छ काळ वेळ विघ्न अरे वा ये नामे ती धाजा छ हाव करताणी भगवान ये परतोय तेले परिणाम मात्रा मिटो छ अरे आता तो छच पण स्वर्गेम सुद्धा नाम आवडे नामेर आवड छ नामेर आवडा तो न मारो वंदने वंदना गवारी रे गणना तो न मारो वंदने वंदना गवारी रे गणना तो न मारो वंदने वंदना गवारी रे गणना तो मारो वंदने वंदना गवारी रे गणना गुणाची रे निराकारा आरो लागे निहामेना रे आकारा सागर तिलंगा रे पार मना गवारी रे गणना कारे मतारो लागो नंबर अरे चरवे धरे गे रे घन दुरा गाड़ी न लगा दे से पार महना रे गणना मारो वंदने वंदना गवारी रे गणना मारो वंदने वंदना गणना ओ मकारे माला गो नंबर बोल चारवे धरे गे रे घन दुरा हक माराया तो धसले महना रे गणना गणती छेने न म्हणजे नाही हा बाबा पण म्हणजे परिचया पलीकडे ती म्हणजे सह परब्रह्म निज वस्तू भगवंता काय कर बाबा तार नामेर गणना हे नी हा चारी कोनार माई भरान उर्मेलोची कोटी कोटी ब्रह्मांडेर माई भराताळी उर्मेलोची अरे वा करताळी तार नामेर करत छ हा वा करताळी हा तार नाम ले शाय हमार नया लंगेवाला कोण माऊली हनु केला गो नाव घेता राहू नका पुढे हाय जामीना अधिकारी मारी आडी रोधा अधिकारी मारे आडी रोधा मारे आडे रोधा बोल भाई
यश येईल कैसा नाही दयाचा भरोसा एवर भरोसा नागतोय नी हा बाबा ये आपलन कना छोड़ जाए जगळ कना फसा ना किए केतू आरो कोणी आव हा आले देवाच्या मना ते कोणाचे हाय भजन समर्थाने श्यामकाबाई हा टिकाराम राठोड ओ मार भेने समधी 51 रुपये पर तशी गावाचा धन्यवाद अरे वा ओ दिने खाते ती आव आधी माझ्या शक्ती अंगला रे समाळे शेवाला महाराज की जय और सारू हा आयरचा जन्मे नाथाळी पुनारूपी जायरचा आव संत हनु कबीरदास को मुट्ठी बांध के आया हाथ पसार के गया ओ मुठीर महिना आहे काही तोही लायचा आपण ओढी ती आयरवणा आव आणि जायरवणा काहीतरी लेगेचा अरे वा और सारू मुट्ठी बांध के आया हाथ पसार के गया केला वो પછી कोटी कोटी येवनी 84 चा फेरा मग लागे मानवाचा करताली केरची नटकरण जन्म मळमेलो छ आव आणि जन्म एकाच बार छ हा पुन्हा छेली पुन्हा रूपी छैचा जेर स्वरूप जेर माई कुरेरो आव आणि कु वागेरो काही ले जारो आणि काही मेल जारो काही मेला नको नको रे मनिया माया जाळी नको नको रे मनिया माया जाळी भाई भेने दो
नको नको म्हणा गुंतू ह्या जाळी काळाला जवळी गरसावया 1 वर्ष हेगो माता माऊली चलेगी चलेगी काळे उडीच वस्ता हाँ वा एक बार जर उड़ी पड़ी हाँ वा पद वो जाके पर बाप याड़ी कोई आए तो भाई बहन कोई छड़ाए गई कोई छड़ाए नहीं और सारू सगा से हाँ वा वो सुधा कोई आन छड़ाए कोनी कोनी करतालीन हाँ वा सत्यवान नियम ले जा रो जना मार हाँ बाई के लाग सायतरा कहीं की हाई मालक मारो छा म ले जाए देवाला ओ ये में कने ती पतिराजन होटो छड़ा ली दी बाई नहीं पत जो आपले छड़ा तो औरोज कहीं छड़ाओ तो तुम भी है नु करे पर पद और सारू हाँ वा પછી કાળે રૂડી જર એક વાર પડી તો ઉલે જાય છે ઈ રેવાળો પછી ઓર સારું हाँ આજ આપણે नगरी में શંકર નગરી માં हाँ वा પામણ હે ના આવગે आओगे રઘુનાથ આજર દાડો પામણ मामन सवार दूसरे दाड़ पई અને तीसरे दाड़ કઈ છે आप जाएर मार જાય છે માર્ગ છે ની પછી જે સારું આપણે એક કામ કરા हाँ शेतिया तो बोला राजी वह पामणो था शेती मीठो बोला राजी वह पामणो था बोला राजी वा पामारो दा ये मीठो बोला राजी वा पामारो दा पामारो दा ये मीठो बोला राजी वा पामारो दा बोला राजी वा पामारो दा ये मीठो बोला राजी वा पामारो दा शेतिया तो बोला राजी वह पामणो था शेतिया तो बोला राजी वह पामणो था बोला राजी वा पामारो दा बोला राजी वा पामारो दा बोला राजी वा पामारो दा ये मीठो बोला राजी वा पामारो दा बोला राजी वा पामारो दा ये मीठो बोला राजी वा पामारो दा शेर सोबत आचो वाग्या साली मी सोबत मिठ्ठो जर बोलिया और कीर्ती रूपी लार रे जाछ का अच्छा मन करो का नाही बी आचोच नाम निकळच आचोच नाम उसना नीला दहे उसना नीला पाच जणांचा देह उष्ण आणला पदाच हाँ वा उसना वदारी मांगन लायलो शरीर हाँ वा ना शिवंत छई घनदार काढतो आणि वो लोक मांगे नावगे देणू देवळो छई आडी चलेगी चलेगी और लालार આપણે જાણો આપણે ના आता ते ना दाडा रे रो माहेरो था आता ते ना दाडा रे रो माहेरो था रे रो मायरो दा यादा दिन दाना रे रो मायरो दा पामारो दा आले मीठो बोला राजी वा पामारो दा बोला राजी वा पामारो दा आले मीठो बोला राजी वा पामारो दा रंगा जाऊं कुतो काटी ना सासरो था रंगा जाऊं कुतो काटी ना सासरो था और सारू हाँ बा आपण 7 वार आमेलेच आपण हिशेन हाँ
આપણે સંસારમાં 7 વાર છે 8 વાર છે નહીં हाँ पता जन्मे रहा रो एक दाड़ो कटको हाँ बा याड़ी चलेगी चलेगी माता माऊली चलेगी वो एकदम कमी है वो हाँ बा सुकेरो ये कहानी दुकेरो एक 50 आवड़ा भले घरे में दुकानों के तड़के नहीं मालूम से कहीं हाँ वो दुकान कोई बलान लावत से कहीं कोणी पत संसार दुःख मुला चौकडे विंगळ विसरांती नाही कोटे रातन दिवस तळमळ પછી તળમળ છે हाँ એક સંસારો ગાડી છે પછી ગાડી પરલે કોસાન લંગાય સારું લંગ જાય સારું अरे वा એ દી નામ કોઈ अंबर सर અમર છે અમારા કરતાળી અરમાઈન हाँ સિલક 3 દાડેર માં કાઈ મેલ જાહેર છે કાઈ લે જાહેર છે करान કરતાળી આપણે ના हाँ बा એ સંસારેર માં हाँ કુરેરો आणि कशा तराती रेर છે हाँ वो जायर छ પછી કોડિયા એક માળો કરે છે માળો हाँ आणि वो माळेर માં गुता ताणी सुका जावच પછી जु एक मनोमार्ग गेला तिथेच मुकला करताळी केर છે એ दुखेती डरे लागरो माना अरे ए दुखेती डरे लागिए माना ये भजन सामर्थ्याने व्यंकटी तुळशीराम राठोड